এই চিঠির নিচটাতে দেখুন, পারস রায়, son of SP Roy, the name of the landowner enclosed below। এটা আমি কিন্তু এতে উল্লেখ করে দিয়েছি। এবারে এই জমির কি স্ট্যাটাস, দ্যাট ইজ নট মাই ম্যাটার। এটার জন্য ভূমি দপ্তর আছে। না, ওইটা আমার পার্সোনাল। জমিটা আমার আছে, জমিটা আমার আছে, ব্রিজটা, নদী তো আমার নেই, আমি কেন একা ব্রিজ করে দেব? कौन है पारस राय जिसका पिता का नाम SP रॉय है? आखिर ये कहीं ना कहीं लाल बाजार का टैक्सी चोर तो नहीं, या फिर तफसी बाबा मंदिर के ज़मीन को घेर कर और इनलीगल इमारत बनाने की इजाज़त देकर जिस तरीके से ब्रिज बनाया, आज कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, ये वो पारस राय तो नहीं जो कि आसनसोल समाचार चीख कर कह रही थी और खबर को दर्शा रही थी और नेता मंत्री से लेकर अधिकारी तक खामोश बैठे हैं? जी हाँ दोस्तों, ये वही पारस राय है जिसकी लेकर आसनसोल समाचार लगातार खबर दिखला रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आसनसोल समाचार में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पारस राय की वो ज़मीन की लेकर जो कि नदी के किनारे है। आज उस ज़मीन को लेकर कहीं ना कहीं पार्षद अपनी ही कह रहे हैं मुंह खोलकर कि ये ज़मीन के आसपास कल्ले के इलाके की जितने भी बीरभूम कोलफील्ड कंपनी की ज़मीन है उसकी कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए, जो कि DM अधिकारी से लेकर थानेदार को लिखित तौर पर दी गई थी। तो आखिर इसकी जांच क्यों नहीं हुई, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या खबर को दर्शाने के बाद आज अपना पल्ला झाड़ने के लिए मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं? सुने उत्पल सिन्हा ने क्या कुछ कहा, उसके बाद आपको बताएंगे और खोलेंगे पूरी राज कि पारस राय ने किस तरीके से कानून की धज्जियाँ उड़ाई है और उनकी धज्जियाँ उड़ाने के लिए सहयोग कहीं ना कहीं देने वाले 18/12/2023 ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে আমি ডিএমকে একটা চিঠি করেছি। ডিএমকে আমি চিঠি করেছি আমি সার্বিক কাল্লা নিয়ে, যে কাল্লায় বিভিন্ন জমি ইনক্লুডিং পুকুর, সরকারি জমি, বীরভূম কোল ল্যান্ড, এই সব অকুপাই হচ্ছে এবং চড়া মূল্যে বিক্রি হচ্ছে। এই বিষয়ে আপনারা দৃষ্টিপাত করুন। আমি কাউন্সিলর হিসাবে জমি রক্ষা কমিটির আমি কাউন্সিলর নই, আমি সাধারণ কাউন্সিলর। ভোটের অঙ্কটা আমাদের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যেগুলো প্রকাশ্যে আনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আজকে যেহেতু প্রেস মিডিয়ার কাছে আমাকে আসতে হচ্ছে, আমার প্রকাশ্যে আসাটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এবং আমি জানিছি একবার নয়, আমি এটা শুধু নয়, আসানসোল পুলিশ স্টেশন, নর্থ পুলিশ স্টেশনকেও আমি জানিয়েছি যে এই ধরনের ঘটনা, পুকুর ভর্তি আনঅথরাইজড ল্যান্ড অকুপাই হচ্ছে এবং বিক্রি হচ্ছে, সেগুলোর দিকে নজর দেওয়া হোক। आज जिस तरीके से उत्पल सिन्हा ने पूरी राज खोलकर सामने रखी है, सवाल कहीं ना कहीं काफ़ी गंभीर उठ रहा है। आपको बता दें कि यही नहीं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस नदी के किनारे कम से कम 30 फीट तक कोई भी इनलीगल कार्य नहीं कर सकती है, ना ही ज़मीन बेच सकती है, ना ही बाउंड्री वॉल कर सकती है, ना ही फ्लोटिंग कर सकती है। ऐसे तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि पारस राय ने अवैध रूप में इस ज़मीन पर कब्जा कर उन्होंने बाउंड्री वॉल की और कानून की धज्जियाँ उड़ाई। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से नगर निगम से बिना इजाज़त की, बिना कोई मास्टर प्लान की, ADDA NOC की, इन्होंने बपौती ज़मीन समझकर जिस तरीके से कानून की धज्जियाँ उड़ाई है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज उसी सवाल को लेकर उत्पल सिन्हा ने साफ तौर पे कहा कि इस ज़मीन पर होने वाली गतिविधियों को लेकर हमने नगर निगम के इंजीनियर अधिकारी को भी सूचित किया था, तत्कालीन मेयर को भी दी थी, और एक बार नहीं 2-2 बार दिया, लेकिन आखिर क्यों नहीं जांच हुआ, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। आज उत्पल सिन्हा ने जिस तरीके से मीडिया के सामने आकर बात कही है, ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि नगर निगम के इंजीनियर अधिकारी या फिर बोरो के अधिकारी कितने रिश्वत खाकर बैठे थे पारस राय से, जो कि उनकी आवाज़ आज कहीं ना कहीं दबी रह गई, उनकी लिखित तौर पर अभियोग कहीं ना कहीं दबी रह गई। ये कहीं ना कहीं पूछ रही है आसनसोल की जनता। सुने उत्पल सिन्हा ने क्या कुछ कहा, फिर आपको सुनाएंगे और भी राज। সেই চিঠি আমি নুনি নদীর উপরে ব্রিজ এবং ওর পাশে যে বাউন্ডারি ওয়াল, সেই চিঠি আমি মাননীয় মেয়র সাহেবকে করি। মেয়র সাহেব ফরওয়ার্ড করেন
ইঞ্জিনিয়ারদের। এর পরবর্তীকালে আবার আমি একটি চিঠি করি মেয়র সাহেবকে এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে, এই সেই চিঠির কপি, যে এইটা অবিলম্বে দেখা হোক, এর বাউন্ডারিগুলো দেখা হোক, জমি দেখা হোক এবং আমার নদীর যে পরিসীমা সেই পরিসীমাটা বেঁধে দেওয়া হোক। তৎক্ষণাৎ মেয়র সাহেবের উদ্যোগে এবং আমাদের বিধায়কের উদ্যোগে সেই নদীর একটি সার্ভে হয় এবং এই সার্ভেতে আমাদের ইউনিস সাহেব, যে খুব গুরুত্বপূর্ণ সার্ভেয়ার এবং এই এলাকা যার হাতের তালুতে উনি, কেদারবাবু এবং কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়াররা এই নদী সার্ভে করে নদীর একটি ডিমার্কেশন করে দেয়, সবার সই রয়েছে, নদীর একটি ডিমার্কেশন করে দেয় নদীর এই পর্যন্ত জায়গা, এর থেকে 30 ফুট দূরে নদীর থেকে অ্যাজ পার আপনার দপ্তর তার মধ্যে কোনো বাউন্ডারি বা প্লটিং হওয়া চলবে না। आज जिस तरीके से उत्पल सिन्हा चीख कर कह रही है कि एक पारस राय सन ऑफ एसपी राय, ये कागजात को लेकर जिस तरीके से उत्पल सिन्हा ने जाहिर किया और जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि उत्पल सिन्हा ने जो कागज दिखाई, ये क्या वही कागज है जो कि उत्पल सिन्हा दिखा रही है और आसनसोल समाचार जो दिखा रही है? क्या ये कहीं ना कहीं आसनसोल के समाचार के देखने वाले दर्शक बता सकते हैं कि ये वो मैप और वो मैप में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है? ये तो कहीं ना कहीं जांच का विषय है। जिस तरीके से उत्पल सिन्हा कह रहे हैं कि भूमि दफ्तर के अधिकारी कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज उनकी इंक्वायरी करने का विषय है, आसनसोल समाचार भी यही बात कर रही है। दिखाएंगे आपको और एक उनकी वक्तव्य जहां पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उन्होंने भूमि अधिकारी को भी इसकी जांच करने के लिए, अनुरोध करने के लिए उन्होंने एक चिट्ठी दी थी, जो कि मौजूदा आज तक कोई भी विकल्प नहीं लिया गया। और जिस तरीके से मौजूदा आसनसोल के सांसद कहते हैं खामोश, आज वही खामोशी दिखाई पड़ रही है। सुने उत्पल सिन्हा ने क्या कुछ कहा, फिर हम आपको बताएंगे इनकी और एक कहानी। এই ব্যাপারটা খুব পরিষ্কারভাবে আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই চিঠির নিচটাতে দেখুন, পারস রায় son of এসপি রয়, the name of the landowner enclosed below, এটা আমি কিন্তু এতে উল্লেখ করে দিয়েছি। এবারে এই জমির কি স্ট্যাটাস, দ্যাট ইজ নট মাই ম্যাটার, এটার জন্য ভূমি দপ্তর আছে। তার অভিযোগ যদি আমাকে স্থানীয়ভাবে অভিযোগ আমার কাছে আসে, তখন আমি সেটার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করব। জমি কার কি আছে, কার বাড়ি কোন জমিতে হচ্ছে, তার প্ল্যান এবং তো এডিডিএ এবং কর্পোরেশন দেবে, তার ইঞ্জিনিয়ার আছে, তাদের ডিপার্টমেন্ট দেবে, তার কাগজ ভেরিফাই হবে। তার মধ্যে আমাদের প্রবেশ, আমার মনে হয় না যে আমাদের প্রবেশ বাঞ্ছনীয়। ভূমি দপ্তর আছে আমাদের সরকারিভাবে, তারও চিঠি আমার কাছে রয়েছে, বিএলআরও দপ্তরের চিঠি। আমরা এই বিষয়ে ইলিগাল অকুপাইং ল্যান্ড অ্যান্ড পন্ড অ্যান্ড রিভার, এই চিঠিও আমি কিন্তু করেছি। এরপরে আমাদের ওই অঞ্চলে নদীর ডিমার্কেশন করা হয়, কিন্তু যেখানে কোনো ইলিগাল ল্যান্ড অকুপাই হয়ে প্লটিং হচ্ছে, আমাদের কর্পোরেশন রুল অনুযায়ী সেখানে যতক্ষণ না এডিডিএ এনওসি দিচ্ছে, সেই ল্যান্ড কখনোই কর্পোরেশন প্ল্যান দেয় না। তাহলে আমাদের কাছে একটা মস্ত বড় হাতিয়ার, এডিডিএ যদি এনওসি না দেয়, বিএলআরও যদি ওর কাগজ সঠিকভাবে না দেয়, তাহলে কর্পোরেশন এই জমিতে হাত লাগায় না। আমরা শুধুমাত্র কাউন্সিলর এবং জনগণের আশীর্বাদে আমি বড় চেয়ারম্যান, আমার একটা দায়িত্বর মধ্যে পড়ে, কিন্তু সব জমি, কোন জমি কি বৃত্তান্ত, এই বিষয়ে সবসময় কাউন্সিলররা প্রবেশ করে না। ये तो आपने सुना कि उत्पल सिन्हा ने किस तरीके से खुले रूप में कहा कि भूमि दफ्तर से लेकर कानून के रखवाले तक, जिला शासक से लेकर उच्च न्यायालय तक, मंत्री से लेकर संतरी तक इतनी चिट्ठी दी, लेकिन जो कहा हमने कि एमपी ने जिस तरीके से कहा था खामोश, आखिर क्यों हुई खामोश?
ये खामोशी का कारण क्या है? आपको दिखाएंगे हम कि आज आसनसोल नगर निगम के इंजीनियर ने जिस समय इस ब्रिज को तोड़ने के लिए गई थी, उन्होंने उस समय क्या बयान दिया था, क्या कहा था। कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से पार्षद अपनी मुंह खोल रही है और इंजीनियर के अधिकारी जिस तरीके से उस समय बयान दिया था, आज 5 वर्ष बीत गई, एक सप्ताह चला गया, लेकिन ना जमीन की कोई इंक्वायरी हुई, ना ही उस ब्रिज की। सिर्फ कहीं ना कहीं जनता को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा। তা নিয়ে আর কি আপনি হয়তো প্লটিং করতে পারেন, আপনি স্টাডি করতে পারেন না। আপনি হয়তো আপনি যা আপনার প্লট আছে আপনি হয়তো নকশা বানাতে পারেন, সব করতে পারেন, কিন্তু ফিল্ডে আপনি কাজ করতে পারেন। আপনি তো অলরেডি প্লটিং করে বসে আছেন, অলরেডি আপনারা তো বিক্রি করে দিয়েছেন এটা আর কি, বহু লোককে আর কি। বিক্রিও করতে পারেন না আপনি উইদাউট প্লটিং আর উইদাউট স্যাংশন। এই ব্যাপারে আপনি কি বলবেন বলুন, ওনাকে জিজ্ঞেস করুন। দাদা ব্রিজের কি পজিশন হলো লাস্ট পর্যন্ত, কি আপনাদের কাছে কি নির্দেশ? ব্রিজে যেরকমভাবে আমাদের কাছে নির্দেশ ছিল যে এখানে প্লটিং হচ্ছে, তারাই এখানে ব্রিজ বানিয়েছে আর কি, ঠিক আছে। এখন আমরা এখানে যখন এলাম আর কি, তখন দেখছি যে এখানে সব গ্রামের লোকগুলো এসে বলছে আমলোক বানায়। তাহলে এইটা একটা আমাদের দেখার ব্যাপার আছে যে ভাই এই ব্রিজটা আদৌ এখানে দরকার আছে না, এই ধরনের ব্রিজের নিয়ে এদের কোনো কাজ হবে, সেটা ওনাদের অন রিকোয়েস্ট ওনাদের অথরিটি যা ডিসিশন নেবে সে অনুযায়ী আমরা করবো আর কি। এখনো পর্যন্ত আপনাদের কাছে কি খবর, প্লটিং বৈধ না অবৈধ? এখনো পর্যন্ত তো আপনার অবৈধ আর কি, যেহেতু এটা স্যাংশন নেয়নি বলে আর কি। খুবই সত্যি কথা, এই নদীর উপর ব্রিজ নিয়ে দীর্ঘদিন আমাদের বিধায়ক মাননীয় শ্রী মলয় ঘটক এর বিরুদ্ধে ব্রিজ ভাঙার পক্ষে ছিলেন, এবং উনি যখন ছোট পুজোর ছোট ঘাটে গিয়েছিলেন তখনও উনি বলেছিলেন এই অনুষ্ঠানের পরে এই ব্রিজটা ভেঙে দেওয়া হোক, এবং আমাদের মেয়রের উদ্যোগেও কিন্তু এটা ভেঙে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। आपको बता दें कि जिस ब्रिज की हम बात कर रहे हैं वो ब्रिज को कहीं ना कहीं उत्पल सिन्हा खुद ही कर रहे हैं कि मंत्री ने कहा था इसे तोड़ देने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि बरसात के पानी से अपने आप दह जाएगी। भला इस सीमेंट की ब्रिज कैसे दहेगी? आपको बता दें कि ये वही नेता मंत्री हैं जो कि कहते हैं कि बाढ़ की स्थिति को देखकर नगर निगम उच्च कार्य कर रही है। आज जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इस ब्रिज को कहीं ना कहीं तोड़ देनी चाहिए, आज 8 महीने हो गए, 10 महीने, लेकिन ना ब्रिज टूटी और ना ही पारस राय के ऊपर कोई कार्रवाई हुई। जब आसनसोल समाचार खबर दिखला रही है, दर्शा रही है, तब कहीं ना कहीं पार्षद सामने आ रहे हैं, तब कहीं ना कहीं इसकी आवाज़ उठने के लिए बेकाबू हो रहे हैं, और अभी तक सिर्फ लड्डू वाली बात की जा रही है, लेकिन कार्रवाई रूप में कहीं न कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी ने हाल ही में जाकर वहाँ पर इंक्वायरी किया, फ़ोटो खींची, जो कि हमने आपको साफ तौर पे ये दृश्य दिखा सकते हैं, देख सकते हैं ये मौजूदा, जो कि इस ब्रिज की इंक्वायरी हो रही है। अब हम सवाल खड़ा करते हैं कि आप जनता कहीं ना कहीं पूछेगी कि आसनसोल समाचार कैसे कह सकती है कि ब्रिज को तोड़ने के लिए? ये हम नहीं कर रहे, ये उत्पल सिन्हा खुद ही कर रहे हैं। सुनाएंगे आपको उत्पल सिन्हा की वो बात कि उन्होंने इस ब्रिज को लेकर क्या कुछ कहा, फिर आपको बताएंगे कि इस ब्रिज को लेकर कई सवाल खड़ा होता है। তপসি বাবা ঘাট ভার্চুয়াল ওপেন ছিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। আমি সেই অনুপাতে দায়িত্ব নিয়ে ওই তপসি বাবা ঘাটে আমি প্রচুর পরিশ্রম করি প্রত্যেক বছর। এবছরে একটু অতিরিক্ত করেছি। তার উদ্দেশ্য ছিল না যে কে কোথায় প্লটিং করবে, মানুষ তাদের স্বার্থে সেখানে একটুখানি সেটাতে সিমেন্টিং করেছে, যেটা আমার মনে হয় আমাদের বিধায়কও বলেছেন, তৎকালীন প্রাক্তন বিধায়ক মলয় ঘটক এবং আমাদের মেয়র সাহেব বিধান উপাধ্যায়, যে এটা ভেঙে দেওয়া হোক। কিন্তু আমরা খুব ভালো করে জানি এবছরও যদি প্রবল বর্ষা হয় এই ব্রিজটা ভেঙে যাবে। আগে থেকে গিয়ে আমি মানুষকে বিব্রত করতে চাইনি। এই অপরাধটুকু যদি আমার মনে হয়, কাউন্সিলর হিসাবে আমাদের কি মূল্যায়ন? আমাদের মূল্যায়ন হলো মানুষকে আমি কি সুবিধা দিতে পারছি। আমি যেচে আমি গিয়ে ওই ব্রিজটা ভাঙিনি। ছট পুজোর জন্য বানিয়েছিলাম, বর্ষা আসলে ভেঙে যায়, আবার বর্ষার পরে পেহুম লাইনের উপরে আবার মাটি পেতে দিই। এটা ও সাধারণ মানুষ এবং যিনি প্লটিং করবেন তার উত্তর তারা দেবেন, জমির দপ্তর দেবেন, ভূমি দপ্তর দেবেন। আমার কিন্তু যেটা মনে হয়, আমি আমার বিধায়কের কাছেও আমি অ্যাপ্রোচ করছি, যদি ওই দুটি খাদান
নিয়ম মাফিক ভরাট করা যায়, তাহলেই নুনি নদীর ওপরে এই ব্রিজটার প্রয়োজন হবে না। तो ये तो आपने सुना कि आसनसोल समाचार जिस तरीके से खबर को दिखलाई और उत्पल सिन्हा ने मीडिया से बातचीत के दौरान जिस कागज़ को दिखलाया उसकी एक एक तार तार हमने आपके सामने रख दिया। अब सवाल उठता है कि उत्पल सिन्हा ने जिस तरीके से उस ब्रिज को लेकर कागजात दिखाई, तो आखिर जहां पर मंत्री की ऑर्डर थी, मेयर का ऑर्डर था, तो ये ब्रिज टूटी क्यों नहीं? जिस तरीके से उत्पल सिन्हा ने साफ तौर पे कहा कि ये बीरभूम कोलफील्ड की ज़मीन है, इस पूरे अंचल में कहीं ना कहीं इसकी बेवड़ा जांच होनी चाहिए डीएम अधिकारी से लेकर पुलिस प्रशासन को, तो सवाल उठता है कि उस कागजात की किसे दी गई थी जिन्होंने आज तक इंक्वायरी नहीं की। सवाल उठता है कि इस नदी को लेकर, जिस नदी में कहीं ना कहीं घोटाले हुए हैं, जिसकी भी लिखित तौर पर उत्पल सिन्हा ने दिया, उसकी भी आज कार्रवाई नहीं हुई। सवाल उठता है उस ब्रिज से लेके उस ज़मीन पर इनलीगल जो गतिविधि हुई है, जो इमारत बनाई गई है, जिसकी नाम पुख्ता तौर पर एडीडी एनओसी है और ना ही नगर निगम की कोई भी कागजात, जिसकी नोटिस इंजीनियर से लेकर मेयर तक चिट्ठी दी गई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि चिट्ठी पर चिट्ठी दी गई, आखिर इसकी पूरी बेवड़ा का जांच क्यों नहीं हो रहा? ये कहना कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा। इस सभी मुद्दाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन के बाद आज गद्दी पर अग्निमित्रा पाल बैठी है, उन्हें से पूछे जाने पर उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि अभी हमारी तो 1 महीना हुआ है, वेट करें, जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। क्योंकि आपको बता दें कि अग्निमित्रा पाल से जब पूछे गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत के दौरान आपको सुनाएंगे। যে নদীর উপরে ইললিগাল একটা কালভার্ট করে দিয়েছে বা ব্রিজ করে দিয়েছে, কলকাতাতেও আজকে চিংড়ি ঘাটাতে ক্যানাল রয়েছে, ক্যানালের উপর এনক্রোচমেন্ট হয়ে ওখানে রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে। অথচ চিংড়ি ঘাটায় তো হলদিরামের সামনে, সরি আমাদের হলদিরাম যে এয়ারপোর্টে যাওয়া যে হলদিরাম, ওই সামনেটাতে কোমর অব্দি জল হয়ে যায়। তো এটা কোনোদিন আগের সরকার দেখেনি, কারণ তাদের কাছে এটা প্রায়োরিটি ছিল না। মানুষের অসুবিধে না হয়, কোমর অব্দি জল না হয়, মানুষের বাড়ির ভেতর জল না ঢোকে, ইলেকট্রিকিউটেড হয়ে বাচ্চাগুলো না মারা যায়, এটা কোনোদিন আগের সরকারের প্রায়োরিটি ছিল না। প্রায়োরিটি ছিল কি করে আমি টাকা কামাবো, কি করে আমি ইলিগাল বিল্ডিং বানাবো। আমাদের কাছে এগুলো করার প্রায়োরিটিতে সময় লাগবে, কিন্তু করবো ঠিক। तो ये तो आपने सुना कि अग्निमित्रा पाल ने क्या कुछ कहा। विधायिका की मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने जनता के सामने क्या बातें रखी। ये कहना गलत नहीं होगा कि आसनसोल समाचार बहुत ही जल्द पारस राय के साथ रहने वाले की गतिविधियों को भी खोलेगी राज। कौन है बासु, किसके ऊपर उठ रही है सवाल, जनता क्यों कर रही है रिश्वत लेकर चलती है बाजार में, पूरी बेवड़ा रखेंगे आसनसोल समाचार के स्क्रीन पे। बने रहें आसनसोल समाचार के साथ, खोलेंगे पूरी तहकीकात, दिखाएंगे आपको हकीकत। लेकिन याद रखें, कौन है बासु।